तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ। वेलकम टू माय नर्सिंग एलिस यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो रे मु से नर्वस सिस्टम रो सेकंड पार्ट लेक्चर 2 टाको नेछि। तो काली रो वीडियो रे आमे नर्वस सिस्टम रो डेफिनेशन, कोटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन स्ट्रक्चर और फंक्शन विषय देखिथिले। तो आज पढिबा न्यूरॉन रो डेफिनेशन, न्यूरॉन कोन आ केते प्रकार हमर सब न्यूरॉन अछि। तो फास्ट देखिए न्यूरॉन। न्यूरॉन कौन काल जोटा कहते जोटा नर्व से तब न्यूरॉन कहते। तो these are the building blocks of nervous system. They receive and transmitted signal to different parts of body. काली न्यूरॉन चित्र काली करी देखि देथिली। तो मु काली कहितली जे जेमति घरर हमर इटा हेउची बिल्डिंग ब्लॉक, माने हजार हजार इटा ने घर तैयार छै, सेमति हमर नर्वस सिस्टम कोटी कोटी करोड़ करोड़ न्यूरॉन को नहीं तैयार छै। सेति पई हम न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम रो कोन बिल्डिंग ब्लॉक बोली कहल जाय। तो दे रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो न्यूरॉन रा काम कोन थिला काली कहितली, से कोन करंती सिग्नल को हम रिसीव करंती और ट्रांसमिट करंती, माने गोटे मेसेज को हम बॉडी पर्यंत आनी पहुंचाती आ बॉडी रो ता प्रति कोन फीडबैक रहइबो ताको ट्रांसफर करंती। दिस इज कैरिड बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। से कोन करंती बोथ फिजिकल इंपल्सेस और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी करंती। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन। से कहा था एही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करिया पे हमरो बहुत टाइप रो डिफरेंट टाइप रो न्यूरॉन अछि। तो को टाइप रो न्यूरॉन अछि आसन देखिया। प्रथम हला मोटर बा इफरेंट न्यूरॉन, द्वितीय रे सेंसरी बा अफरेंट न्यूरॉन और तृतीय हला इंटर न्यूरॉन। प्रथम कोन हमें देखिबा मोटर न्यूरॉन बा इफरेंट न्यूरॉन। मोटर और इफरेंट न्यूरॉन कोन जानिबा, जहार एक्सन टा लॉन्ग हेतबो, लॉन्ग एक्सन हेतबो एवं शॉर्ट डेंड्राइट्स हेतबो। कोन तो जहार एक्सन गुडा लॉन्ग हेतबो और डेंड्राइट्स गुडा शॉर्ट हेतबो त कोन कहंती मोटर और मोटर बा इफरेंट न्यूरॉन। जो न्यूरॉन रो एक्सन हमर लॉन्ग थिबो, एक्सन टा कोटा काली कहितली, एक्सन टा कोटा जो मझिरा जो लॉन्ग पार्टटा, ये जो लॉन्ग पार्ट कहंती एक्सन। एई पार्ट सबला सब कोन डेंड्राइट्स। ये पार्ट उड़ा हला डेंड्राइट्स, ये पार्ट हला एक्सन। एउडा थला नर्व एंडिंग। जो एई एक्सन पार्टटा जहार लंबा थिबो ता कहंती मोटर बा इफरेंट न्यूरॉन। मोटर और इफरेंट न्यूरॉन का काम हला कोन, दे कैरिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन का काम हला कोन, जे इंफॉर्मेशन कैरी करे कोठु कोठु की हमर कोठु ना हमर सेंट्रल नर्वस, जे हमर इंफॉर्मेशन कैरी करे हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ता कहंती हमर मोटर न्यूरॉन। कोन कहंती मोटर न्यूरॉन। कोठु 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 सिग्नल पहुंचाए हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आ कह जाय हमर कोन ना मोटर बा इफरेंट न्यूरॉन। तापर हला दि नंबर हला कोन सेंसरी बा अफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी बा अफरेंट न्यूरॉन। मोटर बा इफरेंट न्यूरॉन रो पूरा अपोजिट ता होची कोन ना सेंसरी बा अफरेंट न्यूरॉन। बा तार आर जेतु एक्सन टा लॉन्ग हेतुवा तो तार एक्सन टा शॉर्ट हेतुवा, आर शॉर्ट डेंड्राइट तार डेंड्राइट्स गुडा लॉन्ग हेतुवा, ताहले आर अपोजिट कंप्लीट अपोजिट टा एटा हला कोन सेंसरी बा अफरेंट न्यूरॉन। से कोन करे ना सेंसरी आ अफरेंट न्यूरॉन कोन करे ना हमर सिग्नल ता सेंड करे कोठु पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रो हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कोठी की मोटर न्यूरॉन हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी न्यूरॉन ता हला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माने एपुटरो जणे एपुटरो मेसेज एपुट पठेला बेलको आ जणे सेपुटरो एपुट को मेसेज पठौची। तो तापर हला हमर इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ता कोन इंटर कथा अर्थ जणा पछ इंटर माने मझिटा जोटा इंटर पार्ट जोटा कहंती सेटा कोन इंटर न्यूरॉन। एटा काम कोन कनेक्शन बिटवीन मोटर और सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन रा कनेक्शन जोठी हबो सेटा कहंती हमर कोन ना इंटर न्यूरॉन। यदि मोटर न्यूरॉन एमती सिग्नल पठौची, सेंसरी न्यूरॉन एमती सिग्नल आनुची, तो एई मझिरे जो पार्ट ता थिबो न्यूरॉन ता थिबो इंटर न्यूरॉन ता कोन कहंती हमर इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन कोन पे अछि, जदि हमें गोटा सिग्नल को गोटे लॉन्ग प्रोसेसर गोटे गोटे जगह पठौचे तो आउ गोटे लॉन्ग प्रोसेसर आसुची तो आसिया पे बहुत देरी लागियो। जे ता मझिरे किछि कनेक्शन थिबो ताले प्रोसेस ता जल्दी हबो। सेतबे हमरा इंटर न्यूरॉन ता काम करछि। मनकर ट्रेन लाइन जो हमर रहउची स्टेशन रहउची मझिरे मझिरे रहउची, जदि गोटे स्टेशन गोटे जगह दूर रे आउ स्टेशन बहुत दूर थिबो तां मझिरे कनेक्शन हमर लॉस होई पारे। तो मझिरे गोटे स्टेशन करा जाउची जेमि तांको मझिरे कनेक्शन सबले पई भलो रहइबो एवं अधिक
ଶକ୍ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ ଆଉ ସେନ୍ସର ନ୍ୟୁରନ ମଝିରେ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ପାର୍ଟଟା ରହିଛି ସେ ପାର୍ଟ କହନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟୁରନ। ତ ନ୍ୟୁରନ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ ଆମର କଣ କଣ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ ଯାହା କହନ୍ତି ଇଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁରନ, ସେନ୍ସର ନ୍ୟୁରନ ଯାହା କହନ୍ତି ଆଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁରନ, ଆଉ ଆମର ହେଲା ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟୁରନ। ତ ନ୍ୟୁରନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆ ବା ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ। ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆ ଆଉ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ। ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଛି ନ୍ୟୁରୋ ଆଉ ଗ୍ଲିଆ। ନ୍ୟୁରୋ ମାନେ ହେଲା ନ୍ୟୁରନ ଯୋଉଟା ଆମ ନର୍ଭ ସେଲ, ଗ୍ଲିଆ ମାନେ ହେଲା ଗ୍ଲୁ। କଣ ଗ୍ଲିଆ ମାନେ ହେଲା ଗ୍ଲୁ। These are supporting cells of nervous system। ଆମର ଯୋଉଟା ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ର ନର୍ଭ ସେଲ ଥିଲା ବା ନ୍ୟୁରୋନ ସେଲ ଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ର କଣ ସପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ଆର ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ देयर एनवायरनमेंट। ମାନେ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ବା ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆ ସେଲ ର କାମ କଣ, ସେ ଆମର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ କୁ ନ୍ୟୁରନ କୁ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଆଉ କେମିକାଲ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇ ରହୁଛି। କଣ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହୁଛି, ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଟା ରହୁଛି, ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା ରହୁଛି, ଆମର ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆ ସେଲ ଟା ତାକୁ କଣ କରୁଛି ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। Located at both CNS and PNS। ଆମର ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ both central nervous system ଆଉ peripheral nervous system ରେ ଆମର କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। both CNS ରେ ଆଉ PNS ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। These are non excitable। non excitable ମାନେ କଣ, non excitable ମାନେ କଣ ହେଲା ନା, ସେ କଣ କରନ୍ତି ଆମର ନର ଇମ୍ପଲସେସ କୁ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର କଣ do not send nor impulses। ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟୁରନ ଗୁଡା ନର ଇମ୍ପଲସେସ ଆମର ରିସିଭ କରନ୍ତି, ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି, ଆମର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଟା ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଗ୍ନାଲ କୁ ସେଣ୍ଡ ବା ରିସିଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ନମ୍ବର ଅଫ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଇଜ 10 times greater than ନ୍ୟୁରନ। ଆମ ବଡିରେ ଯେତେ ବି ନ୍ୟୁରନ ରହୁଛି, ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ନ୍ୟୁରନ ଯେତିକ, ଆଙ୍କର 10 into ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ନ୍ୟୁରନ୍ସ, ମାନେ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଠାରୁ 10 ଟାଇମ ଅଧିକା ହେଲା କଣ ଆମର ଗ୍ଲିଆ ସେଲ। ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆ ବା ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ର କଣ କଣ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ରହୁଛି। କଣ ନା ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ। ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ର କଣ କଣ ଫଙ୍କସନ ରହୁଛି ଆମ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ, ତ ସେଟା ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଫର ମାଇଲିନ ସିଟ୍। ଫର ମାଇଲିନ ସିଟ୍, ମାଇଲିନ ସିଟ୍ କଣ କହିଥିଲି କାଲି, ଯୋଉ ଆମର ଆକ୍ସନ ରହୁଛି, ଆମର ଆକ୍ସନ ରହୁଛି, ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଯୋଉ କଭର ଗୁଡା ରହୁଛି, ସେଇ କଭର କୁ କଣ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କଭର ଗୁଡା ରହୁଛି, ଏ କଭର କୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ମାଇଲିନ ସିଟ୍। କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ମାଇଲିନ ସିଟ୍। ତ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ର କାମ କଣ, ଏ ଯୋଉ ମାଇଲିନ ସିଟ୍ ଗୁଡା ତିଆରି କରୁଛି। କଣ ତିଆରି କରୁଛି ମାଇଲିନ ସିଟ୍। ତ କୋଉ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଟା ତିଆରି କରୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ର ଅଲିଗୋଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ସ। ଆମର ଯୋଉ ଅଲିଗୋଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ ଯୋଉ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଗୁଡା ରହୁଛି, ସେ ଆମର ମାଇଲିନ ସିଟ୍ ଗୁଡା କଣ କରୁଛି ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଟୁ ନ୍ୟୁରନ। ଆମ ନ୍ୟୁରନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମ ବଡିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି, ତ ଆମର ନ୍ୟୁରନ ଗୁଡାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି, ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ତ ଆମର ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଗୁଡା କଣ କରୁଛି ନା, ଆମ ନ୍ୟୁରନ ଗୁଡାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ପାଥୋଜେନ। ଆମ ବଡିକୁ ଯୋଉ ପାଥୋଜେନ ଗୁଡା, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଗୁଡା ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, କି ଅଲଗା ଅଣୁଜୀବ ବାହାରୁ ଆସି ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି, କି ଫରେନ ପାର୍ଟିକଲ, ସେ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବି ପାଥୋଜେନ ଗୁଡା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ପାଥୋଜେନ ଗୁଡାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରି ଆମର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ର ବଡି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରୁଛି। ତ ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟୁ ନ୍ୟୁରନ। ତ ନ୍ୟୁରନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାବେ ରହୁଛି, ମାନେ ନ୍ୟୁରନ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲା ଭଳି ରହୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ମେଣ୍ଟେନ ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ। ତ ଆମ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ର ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ ଟା ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି। ଆମର ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ ଟା ମାନେ କଣ, ଆମର ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ ମାନେ କଣ, ତ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ତାପରେ ହେଲା ରିପେୟାର ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଇଞ୍ଜୁରି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ସ ଟା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ନ୍ୟୁରନ୍ସ କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ର କଣ କଣ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡା ରହିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ମାଇଲିନ ସିଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଯୋଉ ଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ ଟା ମାଇଲିନ ସିଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ତ ତା ନାଁ ହେଲା ଅଲିଗୋଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ସ। ତ ତାପରେ ଫଙ୍କସନ ହେଲା କଣ,
provides nutrition to neuron न्यूरन पाई से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करुच्ची आ कौन तापर कौन करुच्ची ना हमर पैथोजेन गुडा जोड़ा सब आसी अटैक करिया पे न्यूरन को ताको डिस्ट्रॉय करुच्ची हमर न्यूरन को सपोर्ट प्रोवाइड करुच्ची तो न्यूरन होमोस्टासिस मेंटेन करुच्ची आ नर्वस सिस्टम रे जो न्यूरन गुडा हमर इंजुरी हे जाउछन्ती बा डैमेज हे जाउछन्ती से न्यूरन को पुनर्बार तैयार करबा हेल्प करुच्ची। तो आज रो वीडियो एतिक रखिबा। तो आर जहाँ भी सब नोट रहिबो कि हमर जहाँ भी यार छोट छोट शॉर्ट नोट रहिबो कि पिक्चर रे जहाँ भी सब रहिबो तापर सेटा कोन टेलीग्राम रे आ हमर इंस्टाग्राम रे पठे दिया जिवो। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक हमर प्रथम लेक्चर 1 ने पठे देथिली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो समझ जाए टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन करंतो। तो आज पे एतिकी रहउची। जय जगन्नाथ।